ए भाज स्वामी को तुम केते स्नेह केते प्रेम केते भक्ति मु एते कला पर भी से जोगणी खेर कोन कम दोष ए मो भले अछाल माइकिना थाउ थाउ नेउडे भले या घर गले जाउची ता घर गले जाउची से बाड़ी पड़ार कम दोष न बा जोगणी खियाटा मो बसा बांधी थिबा बणी चढ़ईटा जाने बसा भांगी जीवार दुख कण काठी गुटा को साउटी बसा बांधी थिबा बणी चढ़ईटा आज बुझी गला तेरे कहबो दुख देई गला दरदी बंधु पानी गड़िले खालू को जाए बॉल गड़िले खेल जमे आउ कथा गड़िले मनीष चुतिया बोली सुपर हिट नुआ नाटक कांचो माळी अभिनय करबे अजय ओडिशा छात्र महलर दुर्दांत खलनायक धोईतारी पंडा हरि बाजे क्या आश्चर्य लोक घर भीतर पशा अभद्र व्यवहार करछ तापरे पुनी धमक ए भद्र घरर भद्र महिला पचारो तुम ननंद को काहे के बाटी भद्र व्यवहार करूतले निशांत तू मद पीछो केमिति न पीबी मद पानी पीले शोष मरे मद पीले निशा हुए ता छड़ा निशांत को केवल निशारे बचिबा पई तमे बंचई रखिछ गायत्री तुम हाथ जोड़े नेहुराउजी मते छाड़े दियो नले मो स्वामी ससुर मते खोजी खोजी पूरा पागल होई जिवे नाई मो तमे चली जीव तम सासु घर मु एठी करबी मेंढा बेपार तमको मर्डर करियो भाई तम आ बापा कथा कौन कहबी तुटा तो तक जातिर कलिजा कलिजा खसी पड़े से बचे केमिति केमिति बचे से सुखिला नईर नामरे देबो भासी पारुची गुड़ी पारुची मु मरी गले तो सब समस्या समाधान हो जिबा किए तमे मुरली बोल करा तम मन कण कहूची तुमको आत्महत्या करिबो मो मन कहूची तमे मते आत्महत्या करबा को बाध्य करूछ मते थोरुटिए बो बोली डाक ओ हमको मोर हणो सतको तमे कोउडी चाकरी करिछ कुआ मते गैरेज रे काम करूछि सखा मो भौणीटी सब करि पारिबो हेले रोसेई टिके करि पारिबोनी सब से करि पारिबो हेले बासन माजी पारिबोनी ता नख फाटी सब से करिबो अच्छा महाशय मते कहबो कि तमे साटा कोठ आनिला साटा भाई मते दैछन्ति पिन्धिबा पे पिन्धिछि कोन हैला तम भाई तुमको देइछन्ति तमे पिन्धि दैछो छी 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 तमे माने सब एते तळु को खसी जाइछो मसाणी बुझे ना मसाणी जोई को आखी बुझे ना इलु हो तुमे बुझुना मो भलो पाइबा को केमिति बंचीबी को हम नेलिया भाई मु मरी गले दुनिया कहिबो पी पी मरी गला मु मरी गले दुनिया कहिबो पी पी मरी गला हेले केही कहिबेनी देवाशीष प्रेम करूथला एई झियो पई मरी गला सतरे समुद्र मझरे चिड़ाई काई के मो टोपाई पानी पाई बिकळे चित्कार करी कहूचे मते लखे वर्षर शोष मते पानी टोपाई दियो बड़ भाई माँ मो बो को कही दब ता साबत पोता को मुंडिया मारी सबुदिन घर छाड़ी चली गला गोप दंड हेई गला बोल दे जाओ मु एठु चली जीवी हां तमे चले जाओ एठु चली गले मते झियर अभाव हेबेनी बरं सारा जीवन तमे एमती अविवाहित रही जीव हां मो सारा जीवन अविवाहित ही रही के तमे मैं हैदराबाद का निजाम उड़ीसा पैदा हला इंडिया टूर कोला फिर भी उड़ीसा पसासिला और दरकार मांस हमको मोर हणो सतको तमे कोउडी चाकरी करिछ कुआ मते
ଗ୍ୟାରେଜ ରେ କାମ କରୁଛି ସଭା। ଆଜ୍ଞା ରାଉତ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ତୁମେ? ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ନା। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? କହି ନାହାନ୍ତି। କହିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁମ ବାପା କଣ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ? କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ପାରି ସିଆଡେ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କି କାମ ଥିଲା କହୁ? ବିସ୍ମୟ, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ? ତମକୁ ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ଘୃଣା କରୁନ? ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ବେଇମାନ ହେଲେ ମଦ ମଦ କେବେ ଖାସ ସାଙ୍ଗରେ ବେଇମାନ କରେ ନା। କାହାର ବାହାଘର ହବ? ତୋର ମୋର। ତମର ମୋର ବାହାଘର ହବ। ତମର ଆଉ ଅଛିଟି? ତମର ବା ସବୁ ଜିନିଷ କଳେଇ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ପୁଣି ବାଲି କାଗଜ ଆମ୍ପୁ ଦେଇ ସାନି କଲର ବୋଲି ଦେବିନି। ସତ କହୁଛ? ଦେଖିବୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଚକ ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ଚାକର ବାକର ଗୁଡାଙ୍କୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତୋ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ତୋ ସହିତ କଥା ହବ ମୋର ଏଇ ଜୋତା। ଯୋଉଦିନ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ବେଶରେ ସଜ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଯିବି କୁଞ୍ଜ, ସେଦିନ ତମ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଧା ଓ ବୀରାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି। ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଆମ ଦି ଟୋପା ସିନ୍ଦୁରର। କେବଳ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କାହାର। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସତ କଥା କହିବି। କଣ? ଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛୁ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ? ଯା ଶଳା ହଇଓ, ମତେ ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ଜନମ ଦୋଷ ନା କରମ ଦୋଷ।